saya perlukan soalan saya perlukan arah tu. So dia ialah soalan macam money management, cuma nak just for discussion lah, nak tahu pendapat Cikgu Rashid. Okay. So macam analisa Cikgu Rashid, dia most probably mungkin akan retrace naik dulu then baru continue down kan? Yalah, tapi macam saya kata retracement will be very shallow, okay? Sama ada up to 118 ataupun about 118.30 to 118.50 around that lah, sebab 119 I don't think it will reach before FOMC unless masa FOMC suddenly Jeremy Powell, okay, it's also a possibility. Jeremy Powell kalau still maintain dovish tone, okay, possibility still EU boleh spike ke atas tapi still net jalan dia ke bawah juga direction, okay. But I don't think Jeremy Powell this time around will maintain the dovish tone, okay. So that's why I think if you want to put SR, maybe 119 plus will be a good SR to keep it. If you are talking about even risk reward, that's let's say about 170 pips. Okay, sekejap. Saya ambil kita punya tool. Mana tool saya short? Sekejap, saya ambil short position. Okay. Kalau saya ambil kat sini daripada sini, saya ambil katakanlah kat situ ni, saya ambil. I'm still getting about 180 or 1.8 ataupun 1 to 2 risk reward. Kalau saya entry dekat 180. Okay, soalan saya ialah katakan minggu ni kita dah sell. So kita mungkin sell daripada 118.80 ke. So okay. Soalan saya berkaitan dengan management lah. That's why saya nak tahu lah. So andai kata minggu ni kita dah sell pada 1.1880 mungkin, then next week mungkin dia akan retrace dulu ke 118.50 or 118.60, right? So it is about 40 pips retracement, right? Kalau tanya saya, yes, so, it looks like about 40-50 how to like, which one better? Ambil dulu dari dekat bawah tadi ataupun just maintain our sell position because direction dah betul, then kita dapat price yang dekat atas. Okay. So sometimes bila kita dah cut, bila kita nak sell balik, kita mungkin tak dapat price tersebut kan. Yeah, so betul. Which one better? So just again, for discussion. There's no direct answer. Yes, no, faham. Cuma sometimes bila dia naik balik, kita rasa rugi tau. Sebab that's why saya cakap nak swing tu dia kacau jugalah jiwa tu. Sebab tu this is where orang yang biasa join contest, dia orang punya cara teknik. That's why I think siapa tu yang ada beberapa Tuan Haikal and then Tuan Azlan atau Toklang apa, dia orang kalau masa saya review tu Karo. So dia orang ada beberapa teknik sebab dia orang nampak direction tak betul. Cuma sama ada you ambil sekarang ni, sama ada sell kat sini, you will be floating and then you tambah layer and then go. Ini adalah satu teknik dalam biasa orang yang join contest pun boleh ataupun you tunggu tapi kena sabarlah. Okay, you naik ke atas baru you full margin. Macam contoh Tuan Pinky apa semua tu, dia akan tunggu ke atas lah. Okay, untuk more of a sniper entry lah. Tapi ada orang macam saya, I'm not a sniper entry, saya more layer dan saya akan hantar askar, tengok ada retracement apa semua tu, dan saya akan slowly go with the trend. So really how cara you trade lah. Okay. Tapi kalau saya rasa swing player selalunya dia akan letak extra jauh macam ni, still you can get 1 to 2 ataupun kalau you tunggu kat sini you can get even 1 to 4, 1 to 5 punya ratio. Okay, 1 to 5.4 punya ratio risk reward. So it depends how your risk management ataupun your risk appetite. Okay, some people, okay, macam tadi saya rasa saya ada bagi contoh, you cap ke you chef? Are you chef? Yeah, okay, yes. Saya kata boleh buy dekat pucuk still boleh. Okay, so it all depends cara you trade tu. Okay, kalau tanya saya sekarang ni, saya akan entry terus sell walaupun saya kata akan ada retracement, tapi cara saya trade will allow me to terus short EU. Okay, because saya tahu margin saya boleh tahan sampai atas.
Ya faham Cikgu Rashid. Tapi yalah contoh yang Cikgu Rashid bagi tahu tu ialah untuk next week nak tunggu. Soalan saya ialah last week dia dah sell. Tapi kan sekarang dah tengah profit. Tapi yalah mana lagi bagus sebab next week ikut analisa mungkin dia akan retrace dulu. So lagi bagus dia ambil take profit dekat bawah sekarang dulu, then minggu depan sell again ataupun hold saja position yang lama tu. Okay. Dia ada there's no right or wrong answer on soalan tu. Because kalau hold dia mungkin rugilah dari profit. Contoh dia profit 1000 tapi retrace dalam 50 pip, then profit dah jadi 500. Yes. So of course kalau dia hold nanti dia akan profit mungkin 2000 lah sebab akan turun ke bawah lagi. Tapi yang saya masukkan pergerakan yang retracement tu, adakah lebih baik kita ambil sebelum retracement atau just biar saja then just trade follow trend? Tuan Pinky punya cara pun lebih kurang begitu. So, okay. Ataupun yang kita orang biasa join contest ni, okay. Kalau tanya kita orang lah, okay, I will take profit first. Okay. Tapi depending on apa contest yang apa dia punya duration, sama ada 1 week, 2 week. Hello, Cikgu Rashid. Cikgu Rashid. Dengar. Okay, I think back to my point. Okay, there's because there's no one size fits all punya approach. Okay, so it depends on the style of trading also. Okay, macam setengah orang they rather hold this position, okay, and then dia tambah layer lah, okay. So that's one approach, okay. But other approach which is people on more on the FOMO, fear ataupun their risk appetite slightly lesser, and they will exit first and then they scalp buy and then intraday sell at the later part, okay. So there's no one size fits all answer for this because it's really depending on your how you manage your risk ataupun you punya risk appetite and trading style. Okay, setengah orang dia akan hold. Okay, macam saya pernah tengok in a few contest. Okay, macam contoh kalau Tuan Pinky punya style dia akan hold. Kalau saya akan exit dan saya akan re-entry balik. So it is dua cara trading yang berbeza. Ya, faham. Tapi itulah kadang-kadang macam dia buat saya terfikirlah sebab bila kita share, target TP kita jauh lagi. Tapi bila happen retracement, then retracement tu mungkin jauh lah, mungkin 3-40 pip. So dia rasa macam rugi pula, kenapa tak diambil, tak ambil then re-entry kan kita akan dapat lagi satu. So that's why mungkin ada pendapat lain yang mana bagus. Dia bergantung kalau if you're looking at a total holistic package because you need to get it, okay. Number one, so not only purely on the profit, okay, or the okay. That's why people say let the winners run, okay, and then cut your losses short ataupun ni, okay. Apart from this, okay, we are also talking about especially kalau kita ada team Rex, kita ada commission, kita ada self rebate, kita ada lot volume count, kita ada S&P, etc. If you take all this into consideration, then exit first, entry again will be a better alternative. So that's why macam saya kata, saya go into next one because I take into all consideration because of the profit, self rebate, XMP, etc. Because this is where you also need to consider, yes, it's a smaller amount compared to profit, but then if you add all these elements together, that's why scalping sometimes is people might make more money ataupun as a total return, okay, as a total return will be more than people who swing. So scalping, you have a lot of benefit. Okay, yes. So that's tapi why kadang-kadang rasa sayang sebab kita dah ada position dari atas, then kalau close then re-entry kadang-kadang mungkin kita akan float lebih banyak sebelum continue profit balik. Yeah. The drawback on that approach is sometimes benda yang ke atas ni, okay, macam saya boleh bagi contoh lah, okay. I was joining one contest this week, okay, dekat platform lain, okay. I was at the number 4, number 5 already because saya punya position, big position daripada atas dekat gold lah.
Okay. Okay. So tapi pasal ni first ni I closed first. So bila saya nak re-entry, I cannot get orang kata the similar orang kata profit ataupun similar lot price ataupun similar Yes. Okay. So bila saya lose out, my position daripada nombor 4 dah jatuh pergi nombor 10. Okay, so I lost it. But if I maintain it, the position, I will have gone into top 3. Okay, so this is why some traders, macam contoh Pinky punya style, okay, dia hold apa semua tu, so that's why dia punya tu kadang-kadang boleh dapat banyak, okay. So dia ada plus and minus points. Macam hari tu gold, dia bila turun tu, okay, daripada 1810, I was selling gold, okay, I was holding. Tapi bila sampai ke 1780 kat situ, saya dah close. Padahal saya boleh masuk kalau saya hold until 1745. Banyak tu. Pasal saya close, saya scalp balik. So I lost all the advantage that I would have had it kalau saya let the profit winners run. Itu yang ni kita selalu lose out. That's why I was keep mentioning, sometimes swing traders dia punya pro, they will enjoy on a bigger profit. Tapi kalau saya ambil in terms of self rebate, S&P, commission, all those things, etc., then scalping will be ni lah. So that's why I lost a bit. So saya tahu direction gold 1810. Because I was mentioning few levels, 1775, 1750. Okay. So bila dia break tu, I thought there will be a retracement. Saya close kat situ. Saya ingatkan saya nak masuk balik. Tapi bila saya nampak kat situ, saya tertinggal bus. So saya tak dapat nak orang kata letak the lot size yang saya boleh letak. Okay. Itu persoalan saya, Cikgu Rashid. I lost a lot. Bila kita dah close, kita takkan masuk lot size yang sama sebab kita dah pertengahan market, atau sebab awal-awal tu kita lot banyak sebab kita tahu kita di permulaan trend. That's why itu persoalan saya. Adakah lebih baik kita ambil dulu then buat balik? Tapi buat balik of course takkan sama sebab kita takkan entry lot yang sama. Yes. Contoh kan, EU pun saya ada sell, okay? Tapi EU kat sini saya sell, okay? Lain dengan saya sell kat sini. Yes, betul. Okay. Itu yang saya nak fahamkan, mana which one better. Sebab kadang jadi persoalan kalau kita hold dia retrace pun akan kurang lah profit yang tadi yang kalau kita dah ambil. So ada dua senario lah. This is where the fear and greed ataupun FOMO comes into play. Sebab kalau katakan kat sini you letak 10 sen punya lot, lepas kat sini katakan you, contohnya lah, you tengah profit 60 USD. Bila dia retrace, okay, you punya profit tinggal katakan 30, okay? So you close dekat 30, padahal you kalau biarkan dia akan turun macam gold. That's what happened to me. I was profiting quite a lot. Tapi bila dia naik ke atas, saya dah pergi close. Tapi kalau saya kalau saya tak close, kalau saya let it run until 1745, the profit would have been more than $100. So betul. That's a mistake sometimes we do because itulah all this fear and greed ataupun fear of missing out. Sebab kita bila dia naik retracement tu, kita takut dia akan naik terus. So that's why dekat tengah-tengah ni selalu kita akan exit. Padahal kalau direction kita sanggup orang kata hold, kita ni. So ada few traders they are quite good at it. I know Pinky is one of the person actually dia akan hold lama. Okay. So that's why most of the time you see dia punya tu gain tu agak tinggi. So mungkin seperti ada trader tu lah, dia cakap lock dengan position yang bertentangan. Again, there are various techniques but again kalau you buat yang tu dia ada pros and cons dia lah. Ya, betul. Bagi saya pening lah, nanti tak tahu bila nak buka balik position yang bertentangan tu. Katakanlah contoh, so that's some traders buat, I can attest to that statement. So ada trader dia cuba buat hedging punya style. In the end dia dah confused, okay? Asas jelas, contohnya lah, you kat sini you sell, lepas tu kat sini you buy, lepas tu dia naik, okay? Lepas tu you sell, turun, you buy, sell, asas patutnya you profit. Kalau you sell saja mungkin 100 lebih atau 200. Pasal you ada buy position, you
tak tutup ataupun you lupa nak lock ataupun tak dapat nak lock sebab dia punya retracement is very shallow, in the end you dapat cuma dah $20 ataupun negatif. Bila you negative floating, so dia ada trader buat hedging style, but most of the time kalau saya nampak trader yang join contest yang menang tu, they don't take this approach lah. They go on a really one way direction. Okay, faham. So pun ada yang macam Cikgu Rashid cakap lah, close dulu ambil commission, SMP. Yes. Yalah, self rebate. Tapi itulah bila kita dapat position dari atas, sekarang dah tak fikir benda tu lah. Cuma that's why nak tanya untuk apa discussion lah. So, dia kalau babak ni, kalau orang yang biasa join contest macam last week, saya ada join contest dekat platform lain dengan ada satu lagi dengan Tuan Piki sekali dengan situ. Lepas tu ada lagi broker lain yang buat tu. Kita nampak yang top 3 ataupun top 10 apa semua tu, ataupun even dekat y'all nampak kat PFT yang Cikgu Naim join tu apa semua, ada trader cuba buat hedging last minggu ni dah out. Okay. Dan ada trader orang kata take high risk pun dia dah out. Okay. So bukan semua trader boleh pakai hedging style. Siapa yang tahu boleh pakai hedging style, yes, it's one of the methods. Tapi kalau tak pandai, then stick to your own strategy lah. Hedging is a good strategy also, tapi dia cuma pening kepala nanti. Buy sell. So tulis ni dia akan lock dulu dengan buy. Kalau dalam position sell yang profit dah lah. Sama dengan Tuan A1 dia buy sama same price lah. Oh. So ada teknik masing-masing lah. Tak, sebab kadang-kadang macam contoh gold kan, dia dah turun daripada 1810 sampai 1745 kan. Okay, dia nak retrace balik tu, you tak dapat price dekat 1800 sebab dia tak sampai pun situ. So you will lose out. That's why people say let the winners run, cut your losses short. Sebab apa? You won't get back. Sometimes macam EU, of course dia tengah retrace, datang balik dekat 190. GJ pun dia datang balik. Tapi macam gold, kadang-kadang dia tak toleh belakang dah, dia turun terus. Jadi kadang-kadang kita tak dapat. Unless macam hari tu saya buat silap juga. Sebabnya saya dah grow daripada $10 sampai ke $40 pasal saya nak lock balik guna yang cara tu. Jadi last confused, saya dah lost dekat situ. Sebab saya hentak lock dekat tengah-tengah dunia and then tak dapat nak cover balik. Jadi terpaksa buat balik. That's why saya buat balik, semalam dapat balik grow dekat $30. Okay. Itulah. Hedging tu boleh, tapi itulah kadang-kadang kita orang kata kena monitor selalu. Sebab hedging kita perlu cari point tu unlock lah kira. Yes, kena unlock tu, itu yang penting tu. Tapi kadang-kadang bukan senang nak unlock. Macam yang tadi saya bagi contoh tu, ada satu platform lain saya buat tu. Saya malam tadi pukul 9, saya punya ada 5 account, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7. Okay. End result saya ke bawah sebab saya lock yang tu, tapi price tak gerak. Dia berlawan arah. Jadi saya stuck kat situ. Orang lain dia tak lock, dia go one direction, so dia overtake in the last 3 hours malam tadi. So daripada $10 saya grow sampai $80-90, almost $100. So end up banyak. Saya equity saya end up about $40 lebih $50 sebab bila saya dah lock, bila dia price gerak, saya lose the opportunity. Yalah, itu yang keadaan yang saya terfikir tu. That's why saya tanya untuk discussion kita. So that's why orang yang biasa join contest tu, dia ada beberapa teknik. So ada masa kita pakai hedging teknik, ada masa kita tak pakai hedging teknik. Tapi benda tu orang tu comes with the experience lah. Yes. Itulah sebab kadang kita share, target belum sampai tapi ada yang akan komen, kalau saya dah ambil dulu. That's why dia jadi which one better. Sebab kadang memang tak ambil, then dia retrace dulu, then dia baru go direction kita. Ya, betul. So itu yang nak discuss untuk macam you hari tu kita tak nampak kan.
yang trading contest yang bulan lepas yang kita buat tu, yang gold tu pun, yang saya tengah sell atau buy tu, sebenarnya direction dah betul pasal kita lock ataupun kita hedging balik. Jadi profit yang sepatutnya kita dapat katakan $81, and then kita cuma dapat $30-40 je sebab ada position yang apa orang kata at loss. Jadi kita kena cut profit. Okey. Okey, kalau ada soalan ataupun request boleh type di ruangan komen lah. Tadi tu cuma satu persoalan daripada saya untuk discussion lah. Actually bagus soalan tu sebab mungkin orang yang tak join contest ataupun trading biasa-biasa, mungkin dia tak tahu strategi hedging ataupun lock ataupun re-entry ataupun layer, okay, ataupun dollar cost averaging. So sebab tu kalau ada soalan then we talk in detail lah. Yes. Kat sini pun ada ramai trader-trader yang power dalam apa kita punya viewer pun. Jadi ada 2-3 orang kita pernah review dia orang punya account, jadi dari situ siapa yang join contest dia boleh tangkap lah teknik yang dia orang pakai. Tapi so far yang saya nampak dalam Team Rex ataupun beberapa contest jarang dia orang pakai hedging punya teknik. So, bila you hedge, you lose your opportunity to gain more profit. Banding dengan you layer ataupun mostly saya nampak dia orang layer lah kan. Yes, kalau you layer, then you punya probability untuk gain extra tu lagi tinggi daripada hedging. Hedging is just to minimize you punya risk saja, tapi you won't gain much. Untuk increase margin level. Sebab kalau you nampak winner-winner yang menang, okay, Team Rex the last 2-3 months yang kita buat review as well as other platform ataupun even dekat PST sekarang apa semua tu, you all nampak yang gain banyak tu kebanyakannya bukan yang pakai hedging teknik. Ya, betul. But it's still one of the technique. Okay. It depends on how you want to play it. Yes. Okay, semua dah senyap. Adakah sebab